পেলাই মানে আমাৰ কিবাটো আমাৰ মাটিটো মানে অকুপাইড কৰিব বিচাৰিছে আৰু কোনে কৰিব বিচাৰিছে নাজানো তাহাঁতৰ পৰা এতিয়া কাউন্সিল পৰা আহিছে DC অফিচৰ পৰা পঠাইছে বাইদেউ পঠাইছে DC বাইদেউ পঠাইছে বুলি কৈছে এতিয়া উপায় নাই হঠাৎ ফোন কৰি আছে 10 বাৰ ফোন কৰি আছে মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰক মানে কিবা DC বাইদেৱে ভাঙাব লাগে একো সমানে মানে মোৰ মাটিত মানে এতিয়া মানে ইকুৰানি কৰাই দিলে হা এতিয়া ইকুৰানি NC বোলে ক'ত ইকুৰানি NC ক'ত মানে এনেকা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি আছে এগ্ৰিকালচাৰ মাটি আছে ইয়াতে তেনেকা নাই তো এতিয়া কি কৰিব লাগে মানে আপোনালোকে কওক এনেকা অন্যায় কৰিলে কি হ'ব এতিয়া কি কৰিব বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে আমিতো কৈছিলে মানে এইটো মাটিটো একদম এৰিব নোৱাৰে কেনেকৈ এৰিম এটা আমালোকে বুজা নাই বুলি কৈছে মোৰ মাটিৰ ওপৰত মানে এতিয়া অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে কেনেকৈ কিবা অন্যায় কৰাটো বহুত আছে এনেকৈ মই লাইন দেখাই দিম একদম এৰিগেশ্যন মাটিৰ পৰা লৈ পেলাই এইখিনি যিমান মানে এছমালি কৰি পেলাই ডিমাচা মানুহৰ মাটিৰ যিমান মানে কাৰ্বি মানুহৰ মাটি এছমালি কৰি পেলাই খোৱা বহুত আছে তেনেকুৱা লাইনত দুখীয়া মানুহৰ এতিয়া লাষ্টত গৈ থৈ এইখিনি হৈ পেলাই 3 বছৰ পাছত এতিয়া লাষ্ট সময়ত এটা মোৰ মাটিটো অকুপাইড কৰিব আহিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে জোৰ জবৰদস্তি অঁতৰাব বিচাৰি আছে জোৰ জবৰদস্তি মানে এটা আপোনালোকে দেখিছে জোৰ জবৰদস্তি কৰি আছে মই কৈছে 3 দিনমান টাইম ল 3 দিন পাছত মানে কাউন্সিলত হ'লেও অকণমান আলোচনা কৰি পেলাই কেনেকৈ কি অৰ্ডাৰ হৈছে এইটো আলোচনা কৰিম বুলি নামানে বোলে এতিয়া DC বাইদেৱে ফোন কৰি আছে মানে এফেকশ্যন কৰিব লাগে কমচে কম আহি পেলাই চাব লাগে DC বাইদেউ আহি পেলাই যে কিবাটো কেনেকৈ হৈ আছে সিহঁতে নিজে মাটি কাঢ়িব হৈ আছে আমাৰ এই খৰচৰ এৰিগেশ্যন মাটি আৰু তাত সেই কিবাও মানে ধৰক আমাৰ কি বুলি BWD মাটিকেইটাও কম্পেনচেশ্যন লৈ ল'লে তাৰপিছত ফৰেষ্ট অফিচত এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি ঘৰ বনাই আছে ফৰেষ্ট অফিচ কোৱাৰ্টাৰ ভাঙাই পেলাই পেট্ৰল পাম্প ওচৰত সেইটোকে একো কম্পেনচেশ্যনটো কোনে লৈছে হা PWDৰ যে ৰাস্তাটো বুলি কৈছে কম্পেনচেশ্যনটো কোনে লৈছে পইচাটো এতিয়া যে এইটো কিবা আইবিৰ এইটো দেখিলে মানে তাত মানে মেপটো চালে গম পাই যাব নাই পইচাটো কোনে ল'লে এইটোতো নাজানো কিন্তু মাটিটো কৈছে কিবা BWD আইবিৰ কিন্তু পইচা কোনে লৈছে সেইটো নাজানো কিন্তু বহুত মানে এনেকা অন্যায় অত্যাচাৰ আৰু সব মানে এইটো কেইবছৰমান আগত আপোনাক কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে এখন পতা দিয়ে আজি কয় যে সেই আকৌ কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি ইয়াত আহি পেলাই পঠাই যে আপোনাৰ আৰু চিন্তাৰো ছাৰে কৈছে তই 30 লাখ মান লৈ ল বাদ দিতে এইটো মানে এতিয়া ইয়াতে মানে ৰেভিনিউ EM আছে আৰু কিবাও আছে ধৰক মানে মণ্ডলবিলাক আছে ছেক্ৰেটাৰীবিলাক আছে এইটো কালাবিলাক আছে দিব লাগিব এনেকুৱা ক'লে আৰু মোক তেতিয়া কৈছে হ'ব মোক মানে অলপ ল'ৰাবিলাকক মই সুধি ল'ম অলপমান টাইম দে সেইটো টাইম দি পেলাই মানে মোক ৰখি আছে লাষ্টত গৈ থৈ চিন্তাৰৰ ছাৰৰ তাত গ'ল এই ধুনীয়াকৈ কৈছে যে এইটো কালাৰ লগত কথা পাতিলোঁ তো কালা ছাৰৰ মানে মাজত এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কিবা একটা বোলে হাৰ্ট নাই কিবা এটা ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই ছুটীত লৈ পেলাই তাৰপিছত মই মাজত ফোন কৰিছোঁ কেনেকৈ ছাৰ কাটো তেতিয়া ভাল আছে বুলি কৈছে তেতিয়া মানে এতিয়া মানে কি হয় ছাৰ তেতিয়া মই জইন কৰি ল'ম আপোনাৰতো হৈ যাব মানে আজি আপোনাৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ এভিকশ্যন কৰিব ল'লে আজিতো মোৰ অনুমতি একো নাই কাগজ নাই নটিচ নাই একো নাই আকৌতো এতিয়া 2 বাৰ হৈছে এনেকৈ কৰা ক'ৰ নটিচ লৈ আপোনাৰ মাটি এই মাটিডোখৰ নটিচ লৈ এভিকশ্যন কৰিব এইটো মাটিটো মহেন্দ্ৰিজৰ পাছিং দলকুফুৰ মাটি কিন্তু এতিয়া সিহঁতে মানে এভিকশ্যনটো অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে ইকৰানি বাইপাছ হা এতিয়া ইয়াত কৰি আছে আপোনাৰ মাটিত ক'ৰপৰা খাওঁ হৈছে ক'ৰপৰা মলম লগাইছে ইয়াতে খাওঁ হৈছিলে এই দিকাত মানে মলম লগাই আছে এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব ৰাইজে বুজক পাব্লিক বুজক অলপ ধুনীয়াকৈ অলপ বুজাই পেলাই ऑफिस का देखिए कोर्ट यहाँ तो काम करने का आया तो ऑर्डर दिखाइए हमको DC का ऑर्डर आप लोग को दे दिया गया है आप लोग देख लीजिए किसको दिया है कहाँ दिया है व्हाट्सएप में दे दिया ना व्हाट्सएप पे हार्ड कॉपी में दिखाइए हाँ हार्ड कॉपी आप लोग को कहीं से ले लीजिए हमसे आप काम करने के लिए आए हैं हमसे आप ऐसे बात नहीं करो कैसे बात करेंगे बता रहा है ना आपको कि DC का ऑर्डर है हाँ DC का एविक्शन ऑर्डर है दिखाइए बता दिया हमसे नहीं बात करो मुंह से बोलने से होगा बता दिया ना DC का ऑर्डर है DC का जब ऑर्डर है तो आप ऑर्डर देखिए ना DC ऑफिस से आप लीजिए ना आप DC ऑफिस से ले लीजिए ऑर्डर नहीं हम लोग क्यों जाए आप यहाँ पे फील्ड में आए हैं ना आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी होना चाहिए ना आप यहाँ पे ऑर्डर आप दूसरे से पूछिए क्यों हम लोग खाली यहाँ काम करने वाला है हाँ कब मत करो ठीक है आप लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स विदाउट कागज ऐसे जबरदस्ती बात करने से फायदा नहीं है हम लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो दिखा दीजिए आप दिखा नहीं पा रहे इसलिए हम लोग आपको पूछ रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट ऑर्डर आप लोग के पास में ऑलरेडी है हाँ DC ऑफिस का जो ऑर्डर है अभी हमारे पास ऐसे थोड़ी पॉकेट में ऑर्डर है
बिना ऑर्डर लिए काम करने आप ऑर्डर देखो ना। होगा ना आपके पास तो कागज होगा ना, विदाउट कागज तो आप तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। दादागिरी हाँ तो ऑर्डर है ना। क्या दादागिरी, आप मीडिया का आदमी होकर ऐसी बात करते हैं? आप जबरदस्ती यहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्या दादागिरी का बात करते हो? दादागिरी हो जाएगा। कागज नहीं है तो दादागिरी बोलते हैं। हाँ, खुद का मर्जी से लेके आके काम करेगा यहाँ पे। कागज है ना, हमारे पास नहीं है तो देखो ना, आप कागज खोज लो कोई जरूरी है क्या? हम लोग का काम नहीं, आपका आप काम करने के लिए आए हैं, हाँ। आप दिखाइए। आपका काम है तो आप खोजिए ना। आपका होना चाहिए ना आपके पास। आपके पास आपको जो चीज चाहिए आप ढूंढिए ना। आप जेन्युइन है तो आप दिखाइए ना। हमसे नहीं बात करो। आपके पास मतलब कागज ही नहीं है। तो काम मत करो नहीं तो काम मत करो नहीं तो কাগজ নাই बिना कागज পাতা ইস্যু করে দিছিলে সেইটো বিষয়ে আপুনি কি কৰিছে? ফৰেষ্টৰ লেণ্ড কেনেকা হৈ গ'ল? আপুনিতো ইস্যু কৰি দিছিলে। মই নো কমেণ্ট কেনেকৈ ক'ব এতিয়া? আপুনি পাতা ইস্যু কৰি দিছে, তেতিয়া আপুনি এতিয়া আকৌ কৈ আছে, আপোনালোকে কৈ আছে যে এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি। কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা পাতা ইস্যু কৰাৰ পাছতো এতিয়া আপোনালোকে কৈ আছে যে এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি। কেনেকা হৈ গ'ল ফৰেষ্ট লেণ্ড? পাতা কেনেকৈ ইস্যু কৰিছিল আপোনালোকে নহ'লে তাৰ আগত? কওক কেনেকা এতিয়া পাতা ইস্যু কৰিছিলে, এতিয়া কেনেকা আপোনালোকে ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি আপোনাক কামটো কৰি দিবলৈ কাৰণে আপোনাক পইচাও দিয়া হৈছিলে, মাটিও দিয়া হৈছিলে, আপোনাক মাটিও কম্পেনচেশ্যন দিবৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া হেৰি কৰি আছে নেকি? আপুনি যে কেলে পলাই কৰিছে এতিয়া বাইট দিব লাগিব তেনেকে নহ'ব আপুনি কেলে বাইট দিব লাগিব অসমত যোনটো আছিলে দালগুফুৰৰ নামত যোনটো মাটি আছিলে ऑथराइज नहीं थी मेरा। तो आप लोग का क्या मतलब नहीं असुविधा क्या हो रहा है? नहीं किया है, हमसे मत बात कीजिए ना। ये जो लैंड है, ये जो लैंड नहीं, हमें नहीं पता है ना लैंड किसका है। हमसे क्यों बात? आप लोग नहीं तो क्यों नो आए हैं यहाँ कमेंट्स, पे? नो कमेंट्स। नहीं क्यों आए हैं? नहीं तो आप लोग नो कमेंट्स। आया क्यों इधर क्यों आए हैं? इतना पुलिस लेके आए हैं, जेसीबी लेके आए हैं, आप ऑर्डर देखिए ना, हमसे मत बात कहाँ है कीजिए। ऑर्डर? आप बोलिए ना ऑर्डर नहीं हमारे कौन पास दिए? कौन दिए? आप ऑर्डर देख लीजिए ना। कौन हमसे दिए है ऑर्डर? हमारे पास कोई हमारे पास ऐसे याद थोड़ी ना। आप लोग का ही काम है, नहीं आप लोग का ही तो अरे काम यार, है। आप लोग जबरदस्ती ऐसे बात कर रहे हो। हम लोग जबरदस्ती नहीं, आप लोग तो पुलिस प्रशासन लेके आए हैं यहाँ आप लोग को सब पता है, हम लोग को क्या पता? आप लोग को सब पता है। क्यों आए वो हमें कोई अथॉराइजेशन नहीं है मीडिया से बात करने का, ठीक है? इसमें ही थोड़ा बचा हुआ है। ऐसे मत कीजिए। हाँ, आप ओनर से बात कीजिए। हम कौन है? आप लोग का ओनर कौन है? हमसे मत बात कीजिए। ऑनर कौन है? हमारा कोई land का आपका owner हम कौन है? क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है बाध्य। लैंड तो लेने No के लिए आप लोग comments. का मतलब बाध्य है। हाँ, ये लैंड ले सकते हैं आप लोग। वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप उसको पता कीजिए आप। हाँ